News 18 کس گراؤنڈ زیروس مز تہد خیر مقدم ایوب خانس ست سروش کفیل ونکن آمت اکس تس جائے یتن تھی ہیکو وچھت ونکن بہ ون پنس ویڈیوس تھوڑا پین کرن یتن ایگزبیشن لوگمت یتن مختلف طریقن ہند ایگزبیشن اور موسٹلی یم سٹالز ونکن تھی وچھو تر پہ خواتین بہتن اخ انیشیٹو آمت تل ایڈمنسٹریشن کے طرف بیچ کی پرائیویٹ آرگنائزیشنز تھی ات ستن جڑت ڈفرنٹ طریقے کی یہ پرائیویٹ شاپس پن سٹال لگمت ڈفرنٹ طریقے گاڑی ہند سٹالز آمت یہ لاگن ہوم میڈ پروڈکٹس اسپیشلی یہ لاگن آمت تو تھی پہ سون کہ گراؤنڈ زیرو تو یتن ونکن اس ریناؤنڈ اخ رائٹر حال ہی مز آئی ہز کتاب روبی خان نسا تم اس جڑت تمن ست کرو کت روبی جی شکریہ اس جڑنے خاطر گۄڈٕ ؤنتو تُہۍ کیا یہ پورٕ آز ییٚتہِ یم سٹال لگمت یم کت متعلق وچھو سون یہ زن سن یہ مشہور پنہ قدرتی حسن خاطر خوبصورتی خاطر لال زارو خاطر سبز زارو خاطر مرگو زارو خاطر آب شارو خاطر تو یتک یہ حسن کن وقت اگر اس باسان کہ یت من آئی کھانا کمی مگر قدرتک سٹھا شکر کرن پز اسہ کہ آز کل یہس روٗد ٹوٗرزم تو سٹھا جان پتہ اگر اس کت کران بار بار ونان ویمن ایمپاورمنٹ بے شک اخ خاتون یس زن سو صنف بہتر تہ نصف بہتر تہ خاتون اخ جود سہ جود اس کہین سمجھ اخ سو کشش خاتون سارے سماج اخ بنیاد تو یہ کت گئی ثابت یل آز یت ایگزبیشنس من آئے اس وچ سٹال ڈفرنٹ سٹال وچ میکزمم سٹال یم زن تم کورین ہند مستوراتن ہند تمو لگمت تو ویمن ایمپاورمنٹ جھلک وچھت دل خوش گژھان مختلف قسمک چاہے پلو کنس آرنامنٹ کنس اچار تھومت کنس باقی کی تھومت تو یمو اخ یہ ڈیرنگ سٹیپ تلمت ات من ضرورت سانہ حوصلہ افزائی ہند سانہ اپریسیشن ہند یور پز یون وچھن یم سٹال کیا یا شاپنگ پز کرن یتھن زن ویمن ایمپاورمنٹ کت کران ات اپریشیٹ کرنے خاطر پز اس پز پہ دل کھولت یہند مدد کرن یمن یہ شاپنگ کرن یہ وچھن تو یہ اخ سٹھا خوش آئند قدم یہ تھی واریاہ اصل کت اس وومن ایمپاورمنٹس پہ فوکس کرو اچھا یہ گو اس اربن اگر کت کرو سٹیزن من موسٹلی ولیج تت اگر ٹیلنٹ کت کرو واریاہ تس خواتین یمن مختلف قسمک ٹیلنٹ مگر کن جائے تم سہ ٹیلنٹ ہیکان ٹیپ کرت کی واریاہ ریزنز تمن تام کت کن یم طریقہ ایونٹس واتن یا یوتھ انوائرمنٹ کریٹ کرنا وچھو یوتان میڈیا تعلق میڈیا ہیکہ ات مز اخ اہم رول نبھوت ونکس میڈیا سوشل میڈیا سوری اخ اہم رول نبھاوان اس پز اخ پازیٹو رول اخ مثبت رول ات مز اپناون تو بے شک واریاہ ماجہ کور بینہ یم زن یہ ام کھت خواب تہند تھد آسان مگر کت امپلمنٹیشن عملاونچ تہند سہ ڈیرنگ سٹیپ تلنچ تم سوچان ہائی اگر بہ کنس ون مے ما تراون اسن کیا مول موج دیا مے مگر اگر اس سمجھو کہ فیملیز دن اجازت یوتان سرکاری سطح تعلق سرکاری سطح تعلق کیندر زن کے وی کھادی انڈسٹریز کھادی بورڈ اینڈ انڈسٹریز تمہ رنگ سرکارن تیژہ سکیم تھمژ مستوراتن ہند خاطر کورین ہند خاطر صرف جرت کرن ضرورت اخ سٹیپ تلن ضرورت یہ سوچن کیا گژھِ کیا نہ گژھِ کیازِ یہ اخ پازیٹو چیز انشاءاللہ امیک نتائج تہ آسن پازیٹوے صرف سوچنے ست اندر نا یوتھ تان یہ کرو ٹل دین وی ول ناٹ امپلمنٹ اٹ ول ہیپن چلو اس دمو یپر نظر وچو کم طریقہ سٹال یتن لگت ون پنس ویجیس وچو یہ آرگینک پروڈکٹس ہز کت اوتان کران بیٚیہِ یتن آرٹفیشل ہینڈ میڈ اس جولری یہ آمژ بناونہٕ واریاہ خوبصورت تو اس کوشش کرو یہ شاپ کیپر تمن ست کرو کت یمن ہند سٹال یتن لگت آپ اپنا نام بتائیں. سر مائی نیم از تنوج جین. جی بتائیں کہ کس طریقے کا اسٹال ہے جو آج آپ یہاں پہ ڈسپلے پہ ہیں. ہمارے پاس یہاں پہ پیور سلور جولری ہے اور ہم جموں سے آئے ہیں اینڈ آر کمپنیز نیم از لیگی جویلرس. یس. اور ہوم پروڈکٹس بھی ہیں کچھ یہاں پہ, ہوم میڈ پروڈکٹس بھی ہیں یہاں پہ, تو یہ کیا ہے اس کے بارے میں بتائیں تھوڑا سا. یس یہ ہماری مطلب ہوم کچن ہے. وی آر ڈوئنگ ڈیٹس چٹنی, کریلے کی چٹنی ہے ہمارے پاس, دین وی ہیو ٹومیٹو چٹنی اینڈ دین وی ہیو پیز اچار. And this is all home kitchen and everyone must come and try and taste the delicacy. Yes. So
What is different? ऐसा क्या है different आपकी jewelry में? You know, it looks handmade, I suppose. Yes. हमारी ज्वेलरी में ये डिफरेंस है कि एवरी आर्टिकल इज़ यूनिक एंड इट इज़ नॉट रेपिटेटिव एंड एवरी ज्वेलरी इज़ crafted with soul and heart and it is all handmade and we're promoting our state craft like we are using motifs chinar and yes, so this is all yes. So कैसा लग रहा है आपको response यहाँ पे? You know, seeing you youngsters doing something really amazing and creative, कैसे देख रहे हैं? The response is very nice. People are giving us a lot of love and they are supporting our business and we are liking it. Yes. तो वुचो तो कित कन तमाम मुख्तलिफ किस्मन हंद स्टॉल लगित वारिया खुश आन स्टेप वनकन के प्राइवेट ऑर्गनाइजेशंस तो बे एडमिनिस्ट्रेशन हंद कलेक्टिव एफर्ट्स हंद वजह सत यम तरीक़ वनकन एनवायरनमेंट मज क्रिएट करना सह मुख्तलिफ हेको वनित कि नो कश्मीर वनकन प्रोसेस मज News18 जम्मू कश्मीर मज तुहद खैर मकदम तो बहुत बारामुला पे सज्जाद हुसैन अजकिस ग्राउंड जीरो प्रोग्राम मज करो कत वर्मिल कस्बस मुतलिक तो अमकिस तजारत अत मुतलिक तो अमन मामलन पे कत करने खतर वनकस तारिक अहमद मोगलू साहब यम जन ट्रेडर फेडरेशन सदर यमन नश जानो कि इन क्या बसान कि तजारत क्युत ब्रहमो वरियन मुकाबले क्युत तजारत चलान तो बे क्या मुश्किलात ट्रेड कम्युनिटी उमन क्या मुश्किलात फेस पेवान कर तारिक साहब तुहद सड़ा खैर मकदम सानिस प्रोग्रामस मज मे आज कि चूँकि वर्मुल कस्बे तवारीखी कस्बा तजारत अहम तो इलाक से जुड़ित तो वन तो मे क्युत तजारत तुह बासान वनकस चलान पत्मो दोयो वरियो पे वुचान तजारत दो खो दो पत गसान अत वजूहत अत पत किन पस मंजर गोडनुक पस मंजर यह कि गवर्नमेंट ये डेवलपमेंट खतर पोस त्रावान कम अगर गसान कंस्ट्रक्शन रिलेटेड R&B थ्रू या मैकेनिकल डिवीजन थ्रू या इलेक्ट्रिक डिवीजन थ्रू सह पोस मार्केटस मज पेवान अनफॉर्चुनेटली वनकस सह पोस मार्केटस मज पेवान क्या ई टेंडरिंग कर अत पूरे हिंदुस्तान लुक पार्टिसिपेट कर जम थ्रू या JK टेंडर्स वेबसाइट तम थ्रू तो यह पोस आउटसाइड गसान गोडनुक वजह अत यह क्या डिस्ट्रिक्ट बारामुला टेल एंडस पे ये सोर्स कह इम्पोर्ट गसान एक्सपोर्ट गसान ये गवर्नमेंट पोसा पे कुछ जाए पे मैकडम कुछ जाए बने बिल्डिंग कुछ जाए बने नाल कुछ जाए बने रोड तमिक पोस पे ठेकेदारन बिल नेरान तमो मार्केट मज पोस तुल यह पकान मगर अनफॉर्चुनेटली यु ग्राउंडस पे बारामुला टाउन हालत वुचान ये गई ना मैगडमाइजेशन की कि रात वुचान न्यूज चैनल इमो वो 500 किलोमीटर हसा करो J&K मज मैगडमाइजेशन ये कि 300 गमत कि यह गई डेवलपमेंट हाल तो कम कत दुम चीज पार्किंग फैसिलिटी बारामुला मज कह अनफॉर्चुनेट मामल कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब मनोज सिन्हा सबन कर इनाग्रेशन यम सात माई टाउन माई प्राइवेट फर्स्ट फेज गो पोस दी तमो पार्किंग खतर अफसोस तो सद अफसोस ब्यूरोक्रेसी पे ब्यूरोक्रेसी सोरी हवाल आमुत कर लूक गवर्नमेंट दफ्तर ऑफिस तमाम चीज कुछ अवेलेबल मगर कार पार्किंग कल वन सुबह करो सुबह वन कल करो कल जमात लागा बोर्ड सुबह ब्या जमात कर इंस्पेक्शन मगर कार पार्किंग कह लूक खोसान योर इनस क्या वत पे गाड़ी आज ई चालान इन तुलान फोटो इन चालान गसान तो इन योर परचेज कर सह वजह और त्रीम बोड़ वजह पावर मार्केटस मज कह ये कना आइसक्रीम दुकानदार ये पावर कह आइसक्रीम मेल्ट जूस कना या इंसुलिन कना मेडिकल शॉप वल पावर कहें ये कि बुलंद बाज दावा करे कि लागो स्मार्ट मीटर ये गि जिमिश पावरस कह आज वुचान आज वन वंद इन आज 6 घंटन 4 घंटन मज पावर कह यह वजह क्या सारी कम आज ऑनलाइन आज डिजिटलाइजेशन मगर पावर कहें यह बड़ बात कर और त्रीम सारे खुद बोड़ चीज ये वो कह गो रिटायर अमिस पन पोस गवर्नमेंटस अमिस बिचारन पानस खून पसीन कर जमा कर पोस ट्रेजरियन मज पत्म 2 वरियो पे पोस पेंशनरन पेंशन बिल कंस त्रमुत अमिस पोस यह वजह बोड़ बार वजह कि ये वनकस बेरोजगारी तो बेकारी तमाम दुकानदारन
بینکُک انٹرسٹ کھسان اِوٕن کہِ آز وٲژ حالات یوٚتام اگر کٲنٛسہِ 2 سیلٕز مین سُہ چھُ أکِس جواب کران کیٛازِ ییٚلہِ نہٕ أمِس پانَس پَلہِ پیوٚو کینٛہہ سیلٕز مینَس کیٛاہ کَرِ تہٕ گورمٮ۪نٛٹَس چھِ أسۍ أپیٖل کران LG ایڈمِنِسٹریشنَس چھِ أسۍ أپیٖل کران کہِ اَتھ کُن دیٖتو توجہ ییٚلہِ لوٗکھ چھِ تیٚلہِ چھُ گورمٮ۪نٛٹ ییٚلہِ نہٕ لوٗکھٕے روزان تہٕ گورمٮ۪نٛٹ کَتہِ روزِ. یہ بیاکھ اکھ ورمل قصبس متعلق چونکہ یہ بڑ تواریخی قصبہ ات واریاہ ہسٹری پرٲنۍ تہٕ ڈیولپمنٹُک یوٚتانۍ سوال چھُ أسۍ زن وٕچھو دٔریاو دٔنٛدۍ یِم چھِ بڑٕ آلوٗدٕ بڑٕ اور چھُنہٕ ہٮ۪کان اِنسان أژتھٕے گٔژھتھٕے تہٕ اتھ متعلق چھُوا تۄہہِ زانٛہہ مُتعلقہٕ حُکامن سۭتۍ تُلمُت کانٛہہ کہ یِتھ کٔنۍ کٔرِو سا یُتھ یہِ لوٗبوُن تہٕ شوٗبوُن باسہِ قصبہٕ. بہٕ کرٕ تہنٛدِ وسادت چھُس بہٕ پننٮ۪ن لوٗکن تام تہِ یہِ کتھ یژھان واتناوُن. حالٕے گٔے اوترٕ میٖٹنٛگ اکھ اَسہِ میونسپل کونسل کٮ۪ن تمام آفسرن سۭتۍ تمام افسر ٲسۍ مےٚ ووٚن یِمن یہِ ہسا تۄہہِ بارہمولہ کٮ۪ن دٔریاے جہلمہ کٮ۪ن دۄن کِنارن بیول لگیو پوشہِ بیول سُہ ہسا دِمہٕ بہٕ سُہ ہسا دِ ٹریڈٲرٕس فیڈریشن بارہمولہ مگر تُہۍ کٔرتو اتھ صفٲیی کِہیٖنۍ نہٕ فوٹو شوٗٹا گوٚو صفٲیی گٔے نہٕ کِہیٖنۍ یہِ گٔے اکھ کتھ. دوٚیِم کتھ نیشنل ہاے وے روڈ چھِ یتھ اِن ادر وٲڈٕز چھِ یتھ ونان انٹرنیشنل ہاے وے کیٛازِ مظفرآباد سرینگر روڈ چھِ مگر ژٕ وٕچھ تہِ یتھ امیُک حالت کیٛاہ چھُ ییٚتہِ چھِ گردٕ غُبار سۭتۍ سٲنۍ بچہِ گژھان سکوٗلن تِم چھِ بٮ۪مار گژھان گژھ پرٛژھ ہسپتال والٮ۪ن اگر بہٕ غلط چھُس ونان چلا کر ووٚن اَسہِ ہتہِ لٹہِ وُنیُک تام ایڈمنسٹریشن مگر ایڈمنسٹریشن چھُنہٕ کنن پٮ۪ٹھ جوٗبی نہیں رینگتی ہے. وۄنۍ چھُ اَسہِ فٲصلہٕ کوٚرمُت انشاء اللہ رحمان ونو أسۍ تۄہہِ شاید ژٔنٛدٕروارِ دۄہ ما کرو أسۍ پیٖسفُل پروٹیسٹ اتھ اگین اکھ کار پارکنگ پاورس تہٕ بیٚیہِ ڈیولپمنٹس متعلق تمے دۄہ ونو أسۍ اتھ متعلق تمام دلیٖل تمام پنٕنۍ میمورنڈم تمام میٖٹنگ مِنٹس آف دا میٖٹنگ یِم أسۍ ایڈمنسٹریشنس چھِ کٔرمٕتۍ چاہے سُہ RNB چھُ چاہے سُہ DC آفِس چھُ چاہے سُہ میونسپل کونسل چھُ کۭژاہ میٖٹنگ چھِ اَسہِ ڈاک مولہٕ پٮ۪ٹھٕ DC آفسہٕ پٮ۪ٹھ میونسپل دفترس تام کٔرمٕژ یا بیٖکن ایتھارٹین تام مگر کانٛہہ چھُنہٕ ٹس سے مس گژھان کینٛہہ یہِ چھُ بڑٕ بدقٕسمتی یہِ چھُ فیلچر ییٚمہِ گورمنٹُک. تو ناظرین اتھ کن زن تُہۍ بوٗزِو کہ طارق احمد مغلو صٲبن ووٚن ویژنٲیِتھ کہ کیٛاہ مُشکلات چھِ یِمن ٹریڈ چھُنہٕ کینٛہہ یِم چھِ آسان دُکاندار دۄہس بِہِتھ دُکانن پٮ۪ٹھ تہٕ تجارت چھنہٕ کینٛہہ لُکن چھُنہٕ پونٛسہٕ کینٛہہ سرکار طرفہٕ اگر پونٛسہٕ یِوان چھِ تہٕ تِم چھِنہٕ گراوُنٛڈ لیولہِ تام واتان کینٛہہ تہٕ پونٛسہٕ چھُنہٕ پکان اورٕ یورٕ کینٛہہ یِمن چھِ شدیٖد مُشکلات تہٕ سرکارس پزِ یِمن مُشکلاتن پٮ۪ٹھ سونٛچُن تہٕ یِمن ہُنٛد کانٛہہ سدباب کرُن. News 18 جموں کشمیر خٲطرٕ ورمِل پٮ۪ٹھٕ بہٕ سجاد حُسین. News 18 کس گراؤنڈ رپورٹس مز تہد خیر مقدم تو بہت پلوامہ پہ تہد میزبان بلال خان. ناظرین اس کی نوجوان یہ جڑے مت پلوامس مز یمو زن سیاستس مز قدم ترومت اور یمو کھانا پارٹی پارٹی تھوم کی یمو کور اخ سیاست پلیٹ فارم نوجوان خاطر پرووائڈ اور کیا امیک مدعا اور مقصد اس کی نوجوان یمن ست کت کرو اور کیازِ پیو یمن یہ پلیٹ فارمس سیاستس من مقصد سون یہ یم تہ پلوامس ونیک تام لیڈرشپ گئی پاسٹ فرام 10-12 years مطلب یہ ڈیولپمنٹ کرم خالی کمو بشیر احمد نہرو صبن تو بیٚیہِ ثناءاللہ ڈار صبن ریسٹ آفٹر دیٹ ییٚلہِ مطلب سیاست ترٛٲو تنہٕ پٮ۪ٹھ یم تہِ پارٹی آیہِ تِمو نظر پلوٲمِس پٮ۪ٹھ غور و فکر کِہیٖنۍ نہٕ بِکاز تِمو زونٕے نہٕ پلوٲمِچ درد کیٛاہ چھِ. اگر حظ تُہۍ نِیِو نظر ایجوکیشن سیکٹرس پٮ۪ٹھ ایجوکیشن سیکٹر ایگریکلچر سیکٹر سپورٹس فیلڈ مطلب تِمو دِژ پرٛٮ۪تھ کُنہِ ایریاہس منٛز دِژ تِمو ڈیولپمنٹ انڈسٹریل سیکٹر ایگریکلچر سیکٹر ہارٹیکلچر یُس تہِ اوس بیٚیہِ ہیلتھ سیکٹر تِمو ہسا کٔر تتھ منٛز ڈیولپمنٹ بِکاز تِمن اوس وِجن برایٹ تِم ٲسۍ یژھان پلوامیُک یوٗتھ گوٚژھ نہٕ مسلیڈ گژھُن کُنہِ کِنۍ کینٛہہ. تُہُنٛد مقصد چھُ یُس زن ونیُک تام چھُ سُہ چھُ تِہُنٛدٕے سُہ چھُ تِہُنٛدٕے حظ. اگر حظ تُہۍ وٕچھِو فار فرام دیٹ یُس نہٕ تِمو ونیُک تام پالٹکس تتھ پٮ۪ٹھ ترٲومٕژ چھِ تنہٕ پٮ۪ٹھ وٕچھو حظ تُہۍ پلوٲمِس منٛز کٔژ ڈیولپمنٹ چھِ گٔمٕژ. تمہِ کِنۍ حظ ٲسۍ سیاستس منٛز اَسہِ نہ حظ چھِنہٕ پٔتۍ کِنۍ کٕہٕنۍ پارٹی نہ چھِ أسۍ کُنہِ پارٹی منٛز یژھان گژھُن ٹِل نو. أسۍ حظ چھِ یژھان اَسہِ گوٚژھ یوٗتھ یُن یوٗتھ خود آنا چاہیے ہم سے جڑے ہمیں مشورہ دے ہم کس فیلڈ میں پیچھے اور ہمیں کس فیلڈ میں آگے ورک کرنا. باسان ونکس مطلب پورٕ جموں کشمیرس مز تبدیلی آئی خاص کر کشیر مز یُس زن پلووم بویل اوس روزان اور ییٚتیُک نوجوان اوس سیاستس نش دوٗر روزان. تۄہہِ کیٛاہ چھُ باسان کہ ونکس کوتاہ گوٚو نوجوان اویئر کہ یہ چھُ سیاستس اور سیاستس مز کیٛاہ چھُ أمِس باسان کہ یا تُہۍ آیوٕ تۄہہِ کیٛاہ چھُ باسان. ایکچُؤلی تۄہہِ چھو پاے حظ اَسہِ چھُنہٕ بیک سپورٹ سُہ چھُ یوٗتھ حظ یوٗتھ کہِ مدتہٕ کہِ سۭتۍ چھِ أسۍ برونٛٹھ پکان حظ ونکیٚن مطلب جب سے ہمیں یوٗتھ بیک سایڈ سے فورس کرے
سو ہم نے ٹھان لیا کہ اب ہم یوتھ کے لیے کچھ کرنا چاہیں بیکاز یہ سیاست وہ چیز ہے مگر تۄہہِ باسان کہ تبدیلی گئی یُس زن برونٛٹھ وقت اوس سیاستس منٛز ٲسۍ کینٛہہ گِنے چُنے نفر یِوان سۄ تبدیلی گیا وٕنکیٚس چھا یتھ پٮ۪ٹھ یِوان فیٖلڈس منٛز باسان کہ سۄ تبدیلی آئی کہ وٕنکیٚس چھُ یوٗتھ آو برونٛٹھ بے شک دن بہ دن یوتھ ہمارے پاس آ رہا ہے وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ہمیں دن بہ دن دۄہ کھۄتہٕ دۄہ چھُ یوٗتھ اَسہِ نِش یِوان تِم چھِ یژھان ڈیولپمنٹ گژھِ گژھٕنۍ تِم چھِنہٕ یژھان زِ یہِ پٔتۍ کِنۍ پُلوٲمِس سۭتۍ اِنجسٹِس چھِ گٔمٕتۍ سُہ وورانہ سلوٗک چھُ گوٚمُت پُلوٲمِس سۭتۍ اَسہِ نسا چھِنہٕ یژھان تَسٕنۍ أسۍ ہسا چھِ خٲلی یژھان أکِس چیٖزٕ سۭتۍ ڈیولپمنٹ باقٕے چھِنہٕ پُلوٲمِکۍ مطلب یوٗتھ یژھان کِہیٖنۍ خٲلی ڈیولپمنٹس چھِ تِم فوکس کران زیادٕ اَسہِ چھِ ییٚتٮ۪ن بیٛاکھ تہِ اکھ نوجوان یِمو زن یہِ پلیٹ فارم ییٚتٮ۪ن کھڑا کوٚر تہٕ اَسہِ ؤنۍتو یُس زن وٕنکیٚس تۄہہِ یہِ پلیٹ فارم کوٚر تہٕ نوجوانن ہُنٛد رجحان کیٛاہ روٗد وٕنکیٚس تۄہہِ نوجوان چھِ کنٹینیو یِوان اَسہِ نِش ہر ایک پلوامہ ہر ایک ڈسٹرکٹ سے یہ ٹاؤن سے آتے ہیں چاہے ترال کی بات کرے چاہے پامپورہ کی بات کرے تو انشاءاللہ. اچھا تۄہہِ کیٛاہ چھُ وٕنکیٚس پٕلان کیٛاہ چھُ تۄہہِ فیوٗچرس منٛز یا ULB الیکشن چھِ یِنہٕ وٲلۍ پنچایت چھِ پتہٕ چھِ اسمبلی یا پارلِمنٹ تۄہہِ کیٛاہ چھُ فیوٗچرس منٛز پٕلان وٕنہِ سوٗنٛچ نہٕ اَسہِ تَتھ کیُتھ کِہیٖنۍ نہٕ فِلحال کرو أسۍ یہِ یوٗتھ یہِ ٹاوُن الیکشن کر ULB الیکشن کرو أسۍ فِلحال وۄنۍ ووٚن اَسہِ ییٚمہِ تہِ ییٚتٮ۪ن خٲلی ڈیولپمنٹ چھِ گٔمٕژ بشیر احمد نہروٗ نے سۭتۍ ییٚتہِ وٕنیُک تام پُلوامہ سوناولا ڈار لائک آپ دیکھیے یہاں پہ فروٹ منڈی پرچھو یا ڈگری کالج پلوامہ یا سوناولا ڈار صاحب کا بہت احسان ہے پلوامہ پہ. یوٗتھس منٛز حظ اوس اَمہِ برونٛٹھ ڈر زِ أسۍ یِمو نہٕ سیاستس منٛز کِہینۍ سُہ ڈر حظ چھُ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ چھُ وۄنۍ ژلان یوٗتھ چھِ اَسہِ نِش یِوان دۄہ کھۄتہٕ دۄہ مطلب دے آر کمنگ اِن نمبرز تِم چھِ یِوان واریاہ تعدادس منٛز أسۍ ہسا گژھو وۄنۍ حظ چھِ اَسہِ نِمُت اکھ ڈیسِجن وی ول سٹارٹ اے ممبرشِپ ٹرایل وۄنۍ ہسا تراوو أسۍ ممبرشِپ پورٹل آن لاین تہِ کرو أسۍ ممبرشِپ أسۍ چھِ یژھان یوٗتھ گوٚژھ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ زیادٕ یُن سو دیٹ کہِ سیاستس منٛز کٔرِنۍ سا یوٗتھ جوین کیازِ کہِ یوٗتھ از د پاور باقٕے چھُنہٕ بدل ناو اوس پُلوٲمِس وٕنیُک تام لگان مگر ییٚتہِ تُل کینٛژو نوجوانو یُس زن یہِ اِنِشیٹِو نیوٗ اور یِمو کوٚر اکھ پرووایڈ پلیٹ فارم یوٗتھ خٲطرٕ اور پوٗرٕ ڈسٹرکس منٛز کرن وۄنۍ یِم مُہِم اکھ شروٗع ڈرایو اکھ شروٗع تاکہِ پوٗرٕ ڈسٹرکٕکۍ یِم زن نوجوان چھِ تِم جُڑن یِمن سۭتۍ اور یِم کرن الیکشنن منٛز تہِ پارٹِسِپیشن اور فِلحال کرن یِم یُس زن ULB الیکشن چھِ گژھن وٲلۍ تَتھ منٛز اور یِہُنٛد چھُ مُدا اور مقصد یِہے یُس زن یوٗتھ وٕنیُک تام چھُ سیاستن نِش دوٗر روٗدمُت اور تِم یتھ منٛز انٕنۍ اور تِم یتھ منٛز کرٕنۍ کہِ لُکن ہٕنٛز یۄس زن خدمت چھِ سۄ کرٕنۍ. بلال خان News18 جموں کشمیر لداخ ہماچلس مز تہد خیر مقدم بہٕ منیر حسین ہُرا آج خوشی ہز کت یہ زِ ملک کن 500 بلاکن مز اگر اس کت کرو ڈسٹرک بارہمولہٕچ یتہِ آو باضابطہ سنگپور بلاک سُہ آو یمن 500 بلاکن مز منتخب کرنے یُس ایسپریشنل بلاک کے طور پہ آو سُہ یعنی منتخب کرنے. آج آو ییٚتہِ باضابطہ طور پر پروگرام اوس منعقد یِتھ پٲٹھۍ ملکُک وزیر اعظم ویڈیو کانفرنسک ذریعہ ٲسۍ تِم باضابطہ لُکن سۭتۍ کتھ باتھ کران تہٕ یِتھ پٲٹھۍ کٔر تِمو ییٚتہِ کٮ۪ن لُکن سۭتۍ تہِ کتھ تہٕ یہِ چھُ واریاہ خوشی ہٕنٛز کتھ زِ یہِ سنگپور بلاک آو منتخب کرنے ضلع بارہمولہس مز ییٚتہِ کٔر واریاہو لُکن چھِ خوشی ونکیس تِکیازِ یُس ییٚتہِ بُنیٲدی ڈھانچہٕ آو مضبوٗط کرنہٕ یعنی ہیلتھ سیکٹرٕچ کتھ کرو ایجوکیشن سیکٹرٕچ یا باقٕے یِم تہِ اَسہِ ڈپارٹمنٹ چھِ تِمو کٔر واریاہ کٲم یا پنچایتی نُمایِنٛدٕ چھِ تِہنٛدِ ذٔریعہٕ گٔے واریاہ کٲم یعنی یِتھ پٲٹھۍ اگر أسۍ کتھ کرو زِ ییٚتہِ آو بُنیٲدی ڈھانچہٕ مستحکم بناونہٕ تہٕ تتھ خٲطرٕ چھِ مزیٖد بیٚیہِ تہِ کٲم یِوان کرنہٕ تہٕ ییٚتٮ۪ن کٮ۪ن لُکن ہٕنٛز چھِ آز یہِ خوشی زِ تِمو کوٚر خوشی ہُنٛد اِظہار زِ یہِ آو سِلیکٹ کرنہٕ مُلکس منٛز یعنی مُلکٕچ نظرٕ گٔے مرکوٗز یتھ بلاکس کُن تہٕ یعنی یِنہٕ وٲلۍ کِس وقتس منٛز گژھِ بیٚیہِ یہِ بلاک ڈیولپ. ؤلِو اَسہِ سۭتۍ چھِ ییٚتِکۍ مُقٲمی لوٗکھ پنچایتی نُمایِنٛدٕ چھِ مُقٲمی چھِ یِمن سۭتۍ کرو أسۍ کتھ باتھ یِہنٛدۍ تاثرات زانو أسۍ یِمن کۭژاہ خوشی گٔے آز یہِ بلاک آو 500 ایسپریشنل بلاکن منٛز سِلیکٹ کرنہٕ. أسۍ چھِ واریاہ خوشی ییٚمِچ کہِ سون ایسپریشن بلاک آو سنگپورہ پٹن سۭتۍ مودی صاحب آیہِ اَسہِ سۭتۍ لایِو جُڑنہٕ تِمو ووٚن اَسہِ کٕم پریشٲنی چھِ یا کینٛہہ تہِ چھُ یا اَسہِ ووٚن تِمن کہِ سٲنۍ کٕم مُشکِلات چھِ تِمو آیہِ بوزنہٕ لایِو یتھ پروگرامس منٛز. منٛز وٕچھِو یتھ بلاکس منٛز سنگپورہ پٹنس منٛز واریاہ کٲم چھِ چلان یِم سٲنِس بلاکس منٛز چھِ پشمیٖن کٲم واریاہ کورِ کٲم کران یتھ سۭتۍ جُڑان پشمیٖن کامہِ سۭتۍ تہٕ واریاہ زیادٕ اصل کٲم چھِ آمٕژ کرنہٕ. وٕنکیٚنس آو یہِ لایِو کرنہٕ پروگرام ییٚمہِ سۭتۍ مودی صاحب آو اَسہِ سۭتۍ لایِو جُڑنہٕ یہِ چھُ واریاہ خوشی ہٕنٛز کٲم کہِ گراوُنٛڈ لیولس پٮ۪ٹھ چھِ کٲم گژھان. بہٕ چھَس واریاہ خۄش أسۍ چھِ واریاہ زیادٕ خۄش قسمت کہِ گراوُنٛڈ لیولس پٮ۪ٹھ آیہِ أسۍ یِم پٹنٕکۍ وٲلۍ چھِ بارہمولہ یِم آیہِ سِلیکٹ کرنہٕ نامِنیٹ کرنہِ آیہِ یہِ چھِ واریاہ خوشی ہٕنٛز کتھ سانہِ خٲطرٕ تہِ بیٚیہِ یِمن لوٗکن خٲطرٕ یِم ییٚتہِ نس چھِ آمٕتۍ کیازِ کہِ یِمن سۭتۍ میلہِ یِمن روزگار یِمن میلہِ اویرنس
یمن لگہِ کِتھ کٔنۍ چھِ کٲم کران کِتھ کٔنۍ چھِ آسان کٲم کَرٕنۍ یہِ سورُے کینٛہہ لگہِ یِمن پاے یہِ چھِ واریاہ خوشی ہٕنٛز کَتھ سانہِ خٲطرٕ بیٚیہِ چھَس بہٕ مودی صاحبَس واریاہ تھینکفُل کہِ تِم آے لایِو جُڑنہٕ اَسہِ سۭتۍ اَسہِ لٔج پاے کٲم کِتھ پٲٹھۍ چھِ کَرٕنۍ کِتھ پٲٹھۍ چھُ مطلب اَسہِ آو بوٗسٹ اَپ کرنہٕ کہِ اَسہِ کِتھ کٔنۍ چھِ برونٛٹھ کَنۍ کٲم کَرٕنۍ. أسۍ چھِ واریاہ خۄش سون یُس بلاک سنگھ پورہ آو ایکسپریشنَس منٛز فٔسٹ نمبرَس پٮ۪ٹھ اَسہِ چھِ واریاہ ڈیولپمنٹ یَتھ منٛز گٔمٕژ روڈ کنیکٹی واٹر کنیکٹی ایز کل ییٚتہِ چھِ ویٖور 1000 ویٖور چھِ اَسہِ ییٚتہِ یَتھ ؤریَس منٛز ٹرٛین کوٚرمُت حظ ییٚتہِ گٔے ہر قٕسمہٕ گٔے ییٚتہِ ڈیولپ أسۍ چھِ واریاہ شُکر گُزار یہِ سون بلاک آو ایکسپیرینس منٛز واریاہ شُکر گُزار اَمیُک چھُ ڈسٹرک بارہمولاہَس منٛز وٲحد سنگھ پورُک بلاک آو اَتھ منٛز اَننہٕ أسۍ ہسا چھِ واریاہ شُکر گُزار مودی صٲبٕنۍ أسۍ ہسا چھِ واریاہ خوش قٕسمت اِنسان یَتھ منٛز بلاکَس منٛز یَتھ منٛز ہسا گٔے واریاہ ڈیولپ ہر رنٛگ چھِ یَتھ منٛز ڈیولپ وٕنکیٚس گژھان حظ روڈ کنیکٹیوٹی واٹر کنیکٹیوٹی ہر رنٛگ چھِ یَتھ منٛز گژھان حظ گراوُنٛڈ آے یَتھ منٛز بناونہٕ حظ یَتھ منٛز آو اَسہِ سکوٗل آے اپگریڈیشن کرنہٕ حظ ہیلتھ آو یَتھ منٛز حظ ہر کانٛہہ ڈپاٹمنٹ یُس حظ ہینڈی کرافٹ ہینڈلوٗم ہر کانٛہہ چیٖز آو یَتھ منٛز کرنہٕ حظ انشاء اللہ اَسہِ چھُ اُمید حظ أسۍ زینو یِنہٕ وٲلِس وقتس منٛز چھِ ایکسٹرا کٲم ہٮ۪کو أسۍ کٔرِتھ حظ اَسہِ چھُ انشاء اللہ ایواڈ نِمو أسۍ انشاء اللہ نٔیِس ؤریَس منٛز حظ واریاہ ایکسپریشن چھِ اَسہِ یَتھ منٛز کٲم کرٕنۍ. بہت خوشی ہے کیونکہ نریندر مودی صاحب نے سنگھ پور بلاک کو ایسپریشن بلاک مطلب قرار دیا ہے کیونکہ سنگھ پور بلاک کام کرتا ہے اسی لیے اس کو ایسپریشن بلاک قرار دیا گیا ہے کیونکہ سنگھ پور بلاک جو ہے یہ واحد ایک بلاک ہے جو پٹن ایریا میں سب سے مانا ہوا بلاک ہے کیونکہ یہ گراؤنڈ لیول پر زیادہ کام کرتا ہے. آج ملک کے 500 بلاکوں میں جو سنگھ پور بلاک ایکسپریشن بلاک بنوایا ہے اور ڈسٹرکٹ بارہمولہ میں ایک ہی بلاک ایکسپریشن بلاک جو سنگھ پور کیا گیا ہے. ہم بہت شکر گزار ہے کہ مودی صاحب نے ہم کو بہت خوشی ہوا ہم کو کہ مودی صاحب نے سنگھ پور بلاک کو ایکسپریشن بلاک کیا ہے. لوکن ہند یمن کتا خوشی ہند اظہار کور چاہے عام لوگ چاہے پنچایتی نمائندہ یعنی یمو کور باضابطہ طور پر یہ خوشی ہند اظہار یت پہ یہ بنیادی سطح پہ آئی ڈیولپمنٹ کر تعمیر و ترقی آئی کر تر مز ہسا سر فہرست رود یہ بلاک تو اتھے پہ ہسا امید کران ین ول کس وقتس مز ہسا گھس اتھے پہ ڈیولپمنٹ ورکس گھس اتھے پہ گھس تعمیر و ترقی یہ کر یت پہ ونکس تامت آئی کر یت پہ 500 یم بلاکن مز آو یعنی ڈسٹرک بارہمولہ واحد اخ بلاک سنگھ پور بلاک منتخب کرنے یت مز ونکس ملک نظر مرکوز یت مز وزیر اعظم نریندر مودی تعریف تر جموں کشمیر ست سنگھ پورہ بلاک یت پہ یہ چاہے آفسران چاہے ڈپارٹمنٹ یمو دل جان محنت کر تعمیر و ترقی حوالہ برہ کن پکنو یہ ونکس آو یہ 500 بلاکن مز سلیکٹ کرنے یہ ایسپریشنل بلاک کے طور پہ آو یہ یعنی منتخب کرنے اس کرو امید ان ولکس وقتس مز یس ات گریڈنگ گھس پوزیشن دن تو تر مز کر بیٚیہِ برہ کن کٲم یہ بلاک یہ سر فہرست ان 500 بلاکن مز تاکہ صبح ایوارڈ گھس سہ گھس انشاء اللہ یتھ بلاکس یعنی سہ زینہ یہ تو اس کرو امید ام خاطر زیتک ونکس لوکو اس ہاتھ بٹو ات بلاک ان 500 بلاکن مز شامل گھنس مز ون کرو اس امید برہ کن تہ سر فہرست یہ بلاک دیو بیکس شمارس نا اجازت.